Bien, tout le monde est prêt, c'est bon? Alors, nous proposons une conférence intitulée « Secret d'une inégalité ». Cette conférence sera présentée par le professeur ici présent, M. Wardini, Abdelrahim Wardini, qui est professeur agrégé de mathématiques, qui exerce dans l'un des établissements français de l'Académie de Bordeaux. Voilà. Monsieur Wardini a fait partie. Bon, j'étais parmi les 6 finalistes, mais malheureusement, j'étais le seul candidat qui n'a pas décroché son bac à la première session. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, j'étais remplacé par un autre. Et j'avais de bons souvenirs de cette équipe-là. C'est une équipe qui a réalisé, je crois, peut-être que je me trompe, les meilleurs résultats jusqu'à maintenant. C'est une équipe, si on regarde dans les annales, 85, 86. Bon. Et donc, je vais juste vous demander une chose. Donc là, je vais parler de cette secret d'inégalité. Est-ce que je peux m'exprimer en arabe avec vous, je crois? Mieux, non? Voilà. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a aucun problème. Voilà, mais quand même, je connais quelques mots techniques en arabe, en mathématiques. Bon, on va voir ça. Vous allez me tester aussi. Hein? Voilà. Donc, كل بالي غادي نتكلم لكم على واحد المتفاوته اللي كنت كتبتها في واحد الكتاب ديالي انا كان خرج في 2000 qui est intitulé 112 problèmes mathématiques de compétition. لان ملي بحالكم تلميذ حنا ديك الوقت هذيك ما كانوش بوكو دو دوكيمون لا فورماسيون ما كانتش عندنا بزاف دونك شنو هو كان شخصيا انا كنت كنيماجيني دي سيتوياسيون دي بروبليم اوفير شي حوايج تساؤلات كنبقى كنطرحهم وهذوك التساؤلات كامله اللي كانت معايا من الصغر ديالي ومن هذاك اللي كبرات معايا كان عندي واحد الهدف واحد المشروع وهو نجمعهم كاملين ونخرجهم على واحد الكتيب باش تكون واحد التجربه بسيطه اللي كل شيء يستافد منها. ومن بين هاد الحوايج هذه كاين واحد الانيغاليتي اللي غادي نحكي لكم القصه ديالها علاش ثارت لي الانتباه. من بعد دابا غنكتب لكم هاد الانيغاليتي اشنا هي. racine carrée de 4x fois x plus y plus z plus y moins z au carré plus 4y fois x plus y plus z plus z moins x au carré plus. المهم انا دابا كنكتبها لكم اون ديتاي باسكو سي سيكليك كتعرفوا هاد المسائل هادي وغادي نحاول ان شاء الله باش نكون نبسط لكم الفكره باش تكون واضحه للجميع. هذه هي المتفاوته بطبيعه الحال x y z sont des nombres positifs. دونك علاش غادي طرقت لهذه بالضبط؟ لان واحد ça remonte vers 2005 2006 ما عنديش لا دات اكزاكت مي دون لارشيف ديال لي ميزيمال نقدر لا دات اكزاكت. هو جيتي كونتاكتي بار واحد ما عرفتش انا هو سيتي ان ايتيديون ولا ان بروفيسور دو لونيفرسيتي دو هانوي في فيتنام. ما عرفتش كيفاش تتصل بيا
وطرح عليا 3 بروبليم. البروبليم الاولاني اللي طرح لي هو ما قدرش يحل هذا البروبليم، صيفطهم لي هكا. ملي صيفطهم لي لا بروميير هي هذه، وكاين 2 زوطر انيغاليتي اللي ما بقيتش عاقل عليهم، وهذه هي اللي ثارت لي الانتباه، لانه ملي تكلمت معاه جاوبته في الاول قلت له هذه الانيغاليتي سا مي دي كيلكو شوز جو لافي ديجا fabriqué et il est déjà publié dans mon livre. Alors هو تعجب لانه هو في بارتي، ربما الاخوان راك يعرفوا كاين واحد ان جروب كيخدموا غير في لي زينيغاليتي، سي دي كلاس سبيسياليست دون لو موند. ملي تكلم لي على لينيغاليتي قلت لي كنعرفها، قلت لي هذه بون سو تروف دون مون ليفر. اذا عطيته الحل ديالها. دابا انا باش جيت دابا علاش كنتكلم لكم هنا، الغرض ديالي انا ماشي غنقول لكم الهدف، ماشي غادي اون فا لا ديمونطري، سي لا سي با بروبليم، ماشي هذا هو القضيه اللي بغيت نوصل لكم. اللي بغيت نوصل لكم وهو كيفاش جات هاد لينيغاليتي، لان في الكتاب ديالي ما كتبتش السر ديالها علاش كيفاش جات هاد لينيغاليتي. ماشي شي واحد غير كيجي هكاك وغادي يكتب هذه منين جات، دو يصاب سيت ليغاليتي. هذا هو السؤال اللي كيتطرح اكثر من نقلبوا على البرهان ديالها. البرهان ديالها هذا مشكل اخر، وانما كيفاش تصنعات. الوغ premièrement غنعطيكم ان aperçu de la preuve de cette inégalité, une indication. معليش ندخل في لي ديتا، غنعطيكم une indication والحمد لله vous êtes capable de finir là-dessus. Premièrement, باسكو كتعرفوا هنا عندي 3 راسين كاري. هنا ملي كيكونوا لي 3 عندنا 3 راديكو، اول فكره كتجي شنو هي؟ هو il faut lever au carré les deux, il faut carrer les deux membres. وكتعرفوا دابا هنا si on veut lever au carré les deux membres، انا ما غاديش نخرجوا، واخا غنبقاو نهار كامل صافي لا si on veut au carré c'est il y a encore des radicaux qui vont rester après même. Donc الفكرة شنو هي؟ وهي الفكرة بسيطة. La première indication وهي on va procéder à un découpage. Alors هذا الديكوباج غادي نكتبو لكم، سمحوا لي لأن كناخذ لي نوت لأن ما جيت يلاه البارح واخا شوية عيان. Alors première étape, je vais démontrer ça. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on arrive à démontrer ça, est-ce que le problème est résolu? Bon, pour démontrer ça, donc, voilà, je peux prendre les carrés de 2 membres. Ok, c'est un mouchki. Alors, mais quand je prends les carrés de 2 membres, ça revient. Donc, هذه كتكافئ هذه المسألة هذه ناقص 4x y z ناقص y moins z أكبر أو تساوي المسافة. هذه كتكافئ الأرقام ديالي. وهنا là, le calcul, vous allez me dire, hein, voilà, on va trouver 4yz supérieur à z. Voilà, un petit calcul, voilà. Donc, là, je on peut détailler les calculs. Est-ce que vous êtes capable de mener les calculs? Non. Non. Il faut poser voilà, je vous pose des questions, c'est bien une réponse. Voilà. Donc, il faut développer ça. Et pour développer ça, bon, je suppose, vous connaissez l'identité remarquable A plus B plus C au carré. Bon, كتعرفوا انتم المتطابقات الهامة كاينين 3 كاين هذه حتى هي. Bon, un rappel. لأن il y a A au carré, B carré, plus C carré, plus 2 AB plus 2BC plus 2CA. Donc si on applique ça là, on soustrait, on trouve 4YZ. إذن شنو باش نقولوا بأنه المشكل تحل ولا ما تحلش؟
إذا كنتو مشكل. إذا غادي تقولوا لي واحد الحاجة، واش من السهل الواحد يفكر في هاد لينيغاليتي هادي؟ السهل Est-ce qu'il est facile de trouver ça? Le démarrage. Est-ce que c'est facile pour vous? Bon, pour n'importe quel. سهل ولا واعر؟ ها؟ شي سهل. شي سهل. حلو. إذا المهم حنا دابا pour le moment on a admis ça, on a démontré ça. Donc le problème est résolu. ياك؟ دابا حنا غنمشيو أبعد من هذا الشيء. كيفاش جات هذه الليغاليتي؟ دابا انا غنقول لكم داك الشيء اللي طرا عندي انا كيفاش توصلت لها. دابا غادي نرجعوا لا جيومتري. دابا غنمشيو واحد شويه غنمشيو لا جيومتري. لا جيومتري غادي ناخذ ان تريونغل ABC, un point M au milieu. Donc AM s'appelle la médiane du triangle. On est bien d'accord. Bon, à deux triangles, on a le symétrique du point A par rapport au point M. Traditionnellement, on le note A', par exemple. Alors, bon, le quadrilatère, il y a un parallélo. Alors, je vais considérer à deux triangles A, C, A'. À deux triangles. اش كنقدروا نقولوا على A, A' وعلى AC plus C, A'. A, strictement inférieur. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Bon. Et A', c'est quoi? C'est deux fois AM. Ça ramène AC plus. Et CA', c'est quoi? C'est AB. D'accord. Tu as mis à la liste. Non? اللي عنده شي سؤال يطرحوه. اللي عنده شي سؤال يطرحوه باش كلشي يتبع كاع الخطوات كامله ديال. إذا متفقين على هذه. إذا اش غادي نعمل؟ Je vais faire la même chose pour les autres. Donc là, je vais un petit peu prendre les notations traditionnelles dans la géométrie d'un triangle. Je vais appeler, ça c'est MA, hein, et il y a la médiane qui est relative au côté BC. Hein. Quand tu as petit b, petit c, petit a. Et donc, j'ai un AC, donc c'est B plus C. On va faire la même chose pour les autres médianes. B plus A. إذا عندي ثلاثة ديال المتفاوتات. إذا أنا شغال نعمل هذه المتفاوتات باش هي نخلق واحد المتفاوتة أخرى غادي نجمعهم. ياك؟ Donc, en additionnant membre à membre, qu'est-ce que j'obtiens? Deux fois MA plus MB plus MC se ramène جوج A زائد B زائد C. إذا كاين واحد 2 hein, que je vais l'enlever. Comme ça, frère mère. Ah. D'abord, le processus de la construction de cette inégalité, c'est ça. De toute façon, ça c'est un résultat qui est très connu. Ça c'est connu. On le trouve partout. Dans les livres scolaires, tout ce que vous voulez. Que la somme des trois médianes est toujours inférieure au périmètre du triangle. Toujours. Donc, elle est ملي cette MA زائد MB زائد MC صار من A plus B plus C. جي الفكرة اللي جاتني شنو هي؟ غادي ناخذ l'expression qui nous donne la longueur de la médiane d'un triangle en fonction de ses trois côtés. Est-ce que vous connaissez cette formule qui donne la longueur
d'une médiane d'un triangle en fonction des trois côtés. Oui. Alors, la formule y est MA au carré fois 2 fois C plus B, C au carré plus B au carré, moins A au carré sur combien? Sur 4. Ça, c'est la formule qui nous donne la longueur d'une médiane en fonction des trois côtés d'un triangle. Et ça, c'est un joli exercice de géométrie. Hein? Vous pouvez le traiter. Hein? La géométrie euclidienne. Ouais, c'est l'identité de la médiane, tout simplement. Et là, quand tu as les formules de produits scalaires, c'est ça. Sinon, vous appliquez Pythagore en découpant le triangle. Ça, c'est un joli exercice de géométrie. Hein? Je vous laisse de le faire tranquillement. Voilà, c'est un petit exercice à faire. Donc, ça, c'est le périmètre, la longueur de la médiane d'un triangle en fonction des trois côtés. Et ça, il le connaît aussi sur la formule d'Apollonios. C'est un mathématicien. Ça l'appelle la formule d'Apollonios. Alors, d'abord, je vais vous d'abord, ناخذ MA. Voilà. Et après, on قربنا. لا. فهمتوا دابا؟ واش فهمتوا دابا اللغز؟ دابا كيبان لكم بحال ديال اللغز لا؟ انا غنشرح لكم. MA شنو هي؟ C'est la racine carrée de 2 fois B au carré plus C au carré moins A au carré sur 4, d'accord? Bon, allez, je vais mettre 100. C'est la même chose que sur le cycle. Ça, très bien. Voilà. Voilà. Inférieur à A plus B plus C. Ça, vous le savez très bien. Alors, je vais venir coucher dedans par rapport à la première inégalité que je vais démontrer. Non, c'est déjà bien. On a 3 radicaux là. Hein? On s'approche un petit peu. On ne va pas obtenir ça. Comment on va faire? واش كاين شي واحد عنده فكره كيفاش كنديروا؟ دابور ا بي سي كومون يسون دابا في حد ذاته هنا خلقنا متفاوته اخرى ياك ولا لا؟ اش غنقولوا هذه المتفاوته؟ كومون فا فورمولي سا؟ كيفاش غادي نكتبوا هذه لينيغاليتي كوم ان ريزولتا؟